अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हमने अस्माए इशारा की प्रैक्टिस की थी। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, ये हमने प्रैक्टिस की थी लास्ट क्लास में। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अस्माए इशारा करीब और बईद जो हमने पढ़े थे उसमें इस्तिफ़ामिया यानी क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने कहा था हाजा किताबुन, मीन दिस इज अ बुक। अब अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या ये एक किताब है तो अरबिक में क्या के लिए लफ्ज होता है माए इस्तिफामिया इसको कहते हैं। अरबिक में मा दो किस्म के होते हैं, यानी माए इस्तिफामिया और माए इनकारिया। राइट, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं माए इस्तिफामिया। नाउन के साथ जब ये आता है तो माए इस्तिफामिया होता है। मा मीन इंग्लिश में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि व्हाट, राइट, यानी मा हाजा क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, राइट। आप कहेंगे हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, राइट। इसी तरह आप मा उलाइका, मा उलाइका, व्हाट आर दोज थिंग्स, आप कहेंगे उलाइका कुतुब, दोज आर बुक्स। तो मां जो है वो सवाल के लिए होता है। एक और चीज होती है हल, इसके माने भी अरबिक में है क्या, राइट। लेकिन यहां मा उलाई का वो क्या है डिफरेंट सेंस देता है और हल डिफरेंट सेंस देता है। यहां पे मा हाजा है, राइट, कि ये क्या है। लेकिन जब सामने किताब रखी हो और आप पूछ रहे हैं हल हाजा किताबुन, इज दिस अ बुक, ये सवालिया निशान। तो हल आएगा इज के, जिस तरह इंग्लिश ग्रामर में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं या नाउन से पहले लिख देते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है, इज दिस अ बुक, राइट। तो इसी तरीके से अरबिक में हल हाजा से पहले लग जाता है, जालिका से पहले लग जाता है, जानिका से पहले लग जाता है, उलाइका से पहले लग जाता है। तो उसके माने ये हो जाते हैं इज दिस अ बुक, उलाइका, हल उलाइका रजुलन, हल उलाइका रिजालुन, क्या वो लोग हैं। आप कहेंगे अब इसमें जवाब कैसे, ये तो हो गया सवाल कि एक सवाल होता है मा उलाइका या मा हाजा, मा हाजा व्हाट इज दिस, यानी आपको बिल्कुल नहीं पता अगर किसी चीज के बारे में तो आप पूछेंगे मा हाजा ये क्या है, राइट। तो जवाब होगा हाजा किताबुन, एक किताब है, राइट। और अगर कोई चीज आपके सामने और आप पूछना चाह रहे हो क्या ये वो है तो आप पूछेंगे हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है, हल हाजा कलमुन, क्या ये कलम है, राइट, इज दिस अ पेन, राइट। तो ये डिफरेंस मा और हल में होता है, लेकिन दोनों इस्तिफामिया में इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप पॉजिटिव में आंसर दे रहे हैं तो कैसे देंगे और अगर आप नेगेटिव में आंसर दे रहे हैं तो कैसे देंगे। मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछता है हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है, तो आप क्या कहेंगे उसके जवाब में, आप कहेंगे हाँ ये किताब है। यहां मैं लिखता हूं हल हाजा किताबुन, आप कहें यस, हां दिस इज अ बुक, आप कहेंगे नाम, नाम इज यूज यस, राइट। ला इज यूज फॉर नो, बल यूज फॉर बट। ये हमारे जवाब में उमूमी तौर पे तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं अगर इस किस्म का सवाल और जवाब हम दें। अगर हम दें यस में तो हम कहेंगे नाम हाजा किताबुन, यस दिस इज अ बुक। आप कहेंगे नो
this is not a book but it is a pen. آپ کہیں گے لا بل ھذا قلم. No, but this is a pen. Yes, this is a book. هل هذا كرسي? Is this a chair? That's a question. آپ کہیں گے no, بل هذا مقعد. No, but this is a stool, right? اب میں آپ سے پوچھوں حل هذه سبورة. Is this a white board or a black board? سبورۃ الاسود اگر آئے تو بلیک بورڈ ہو جائے گا, سبورۃ الابیض اگر آئے تو وائٹ بورڈ ہو جائے گا. وہ کلرز ہیں, وہ انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا آنے والے اسٹیپس میں. ابھی ہم کوشچن کر رہے ہیں حل ھذہ سبورۃ. اب دیکھیں سبورہ جو ہے وہ فیمنن ہے تو میں نے ھذہ لگایا جو پچھلی کلاس میں بتایا تھا. حل میں کوئی چینجز نہیں آئے گی. حل ھذہ سبورۃ, آپ کہیں گے نعم ھذہ سبورۃ. Yes, this is a board. This is a white board or a black board. Saburatul Abyad, Saburatul Aswad. So here we have white board. Hal haza Saburatul Abyad. Right? تو حل کے معنی کیا, نام کے معنی yes, لا کے معنی no, بل but. Right? ابھی چونکہ میں نے آپ کو پرسنل پروناؤنس نہیں کروائے, لہٰذا اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ڈیلی یوزز میں بولتے ہیں. میری اب کوشش ہوگی کہ ہر کلاس کے اینڈ میں آپ کو التعبیرات یعنی ایکسپریشنز ان عربک کچھ چیزیں ایسی کرواؤں جو آپ کے بولنے کے لیے آسان ہو. رائٹ؟ حاول باللغة العربیہ, حاول بالکلام اللغة العربیہ, ٹرائی ٹو اسپیک ان عربک. اس کے لیے میں آپ کو ایز اٹ از کچھ ایکسپریشنز کرواتا جاؤں گا, جس طریقے سے ملاقات میں بولے جانے والے جملے, گڈ مارننگ ہے, گڈ ایوننگ ہے, ہاؤ آر یو ہے, واٹس گوئنگ آن, یہ ہے. چھوٹے چھوٹے جملے جو ہم بولتے ہیں وہ میں آپ کو ایکسپریشنز ہر کلاس کے اینڈ میں 2 یا 3 کرواؤں گا, تاکہ اس میں آپ کی بولنے کی پریکٹس بھی ہوتی رہے اور آپ اس کی گرامر بھی لائٹلی, میں بہت لائٹلی گرامر لے رہا ہوں تاکہ ڈیفیکلٹ نہ ہو, صرف بیسکس ہیں یہ. رائٹ؟ تو اسماء اشارہ میں ایک ہے حل اور دوسرا ہے ما. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ما ھذا یہ کیا ہے, تو اگر حل کا استعمال ہوگا تو ہوگا حل ھذا کتاب, کیا یہ کتاب ہے. تو آپ کا جواب اگر یس میں ہوگا تو نعم ھذا کتاب, نو میں ہوگا تو آپ کہیں گے لا بل ھذا قلم. رائٹ؟ حل ھذا کرسی, کیا یہ کرسی ہے. بل ھذا مقعد, لا بل ھذا مقعد, no but this is a bench or a stool. Like this we will continue the Arabic grammar as well as along with some expressions for your speaking practice. Inshallah, see you again. Ila al-liqa in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.